pang-anim sa pinakamalaking probinsya sa bansa, isang landlocked area na napapalibutan ng mga probinsya ng Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Sur, maliit na bahagi ng Davao del Norte, Sultan Kudarat, bagong tatag na Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kahati ng syudad ng Davao sa border, sakop sa rehiyon ng Soxargen o Region 12, the fruit basket of Mindanao, Mipion Magtusimang, Mipion Nikibugsang, Mipion Mihapon, Mipion Sigip, probinsya ng North Cotabato. Sa luman, ug karong buntaga, pagahisgutan ka sa probinsya nga ikonsiderang fruit basket of Mindanao. Kini ang probinsya sa North Cotabato o Cotabato. Ang North Cotabato adunay 17 ka munisipalidad nga maana sa Region 12 o ang Soxargen. Aduna po kini sobra 1 ka milyon nga populasyon. Kini kaingon nga probinsya ang gipuy-an sa 5 sa mga lumad sa Manobo, Laan, Bangobo, Sinuray o Iyanen. Apan sa 5 ka mga grupo sa lumad, ang atong pag-istoryahan karong buntaga ang grupo sa Manobo o Laan. Atong pagahibawon kung unsa ang ilang kultura o tradisyon o kung unsa ilang problema nga giatubang sa probinsya sa North Cotabato. O karon, atong dawaton og palakpakan atong mga bisita nga sina Jean, si Marites, o si Isa nga gagikan sa tribong Laan o Manobo. Maayong buntag kaning ma'am, no? Pwede ba mo motivaya sa mga tigsubaybay ng atong programa? Hiyo plangkos ni Calvo, adagdagi sa Jin, amda di tribo Blaan, probinsya sa North Cotabato. Mapiya Aldaw, ako si Marites, ika sa tribong Manobo. Mapiya Aldaw, ako si Aisa, ika sa tribong Manobo. Kumusta ka mo mga ma'am? Maayos na pinag- Atong una ko nagila-ila si Ma'am Jim, no? Nga nagagikan sa tribong Laan. Ma'am, maayong buntag usap. Asa ka nagapuyon, ma'am? Sa kakaroon na ako sa ubos kay tungod kay nag-school na ako sa North Cotabato. Sa Cotabato National High School. Unsa may trabaho sa imong ginikanan karon, ma'am? Ako ginahan usa sa ang trabaho niya is pang mga hobby, and then ang akong amahan ay isang magsasaka. Dugay na ba nga nag-hobby ang imong inahan? O ma'am, wala na ganit siya ni sila bata pa lang kaya ginatudluan na sila trabaho sa iyang ginikanan. Sa una daw ma'am, amuan na sa ning kultura gikan pa sa una ang paghabi ma'am mao kini ang mao ni ang panginabuhian sa mga kababaihan sa amuang sa kababaihan sa amuang. Amuang tabi ang tawag sa amuang Laan ma'am. Pareho na sa sinalak sa mga ibuy.
ay ginatudlo sa inyo sa inyong mga katigulangan dito? Matod pa sa among katigulangan, ma'am, dapat namo preserba ang amuang mga sayaw, kanta o iba pang mga tradisyon o kultura kay kami manggudang sumusunod sa amuang tribo, ma'am. Makita nato, no? Nga swerte si Ma'am Jean tungod kay siya nakaskwela. Bisan pa sa tansod sa ginabuhi, naningkamot siya o agyang ginikanan nga ang iyang anak madupan. O sa pagbalik sa atong palabas, ato pong interviewon sila Ma'am Marites o si Mama Aisa nga nagaykan sa tribo Manubo. Welcome back sa atong palabas, ang tingog sa luman. Ug karon na ato ng istoryahan o ginailaon ang atong mga bisita nga nigikan sa tribong Manubo. Maayong buntado sa mga Marites ug mga Alisa, no? Atong unahon ug nila si Ma'am Marites. Kumusta man Ma? Maayo rin hapon. Unsa ang kinabuhi isip usa ka Manubo nga nagpuyo sa bukid? Isip ko sa kamanubo nga nagpuyo sa bukid, gusto jud kaayo siya. Usahay man gud mahugdan ni og pagkaon tungod sa kalisod. Akong bana usa lamang ka mag-uuma nga nagtanom og mais, ug samtang ako nagtanom lamang og lagutmon sama sa kamote o gabi. Na ako'y upat ka anak, ug kasamtangan ang duha niini nakaundang na tungod rapod nga dili mi maka provide sa ilang balon pang eskwela. Tungod pud sa kapit-o sa among panginabuhi. Maong nitabang na lang sila sa bukid. Ang usap pud sa rason nga nung maglisod mi og pangita og pagkaon kay tungod sa yuta nga dili tambo. Mr. Juday, no? Kumusta man ang serbisyong medikal sa inyong lugar, ma'am? Akong mga anak usahay makasinapir sakit sama sa kakupo, kalintura o sakit sa tiyan. Apan pud lagi sa kalisod ug kalayo sa among baryo, ginatambalan na mo sila og mga gamot-gamot nga gitudlo pa sa among katigulangan. Para nimo, ma'am, paspilahan ko manimo ang imong mga anak. Siguro puhon kung makaluag-luag ni, makaskwela jud sila og balik. Ginubanan pud sa tabang sa gobyerno nga ilang ginatawag og scholarship para sa mga bata ug ginawat nga maabot na dinhi sa among lugar kay daghan bata ang nanginhanglan ana nga oportunidad. Maayo sad na nga perspektibo sa kinabuhi, ma'am, no? Nga bisan sa kalisod, di jud dapat mawad-an og paglaom sa kinabuhi. O karon ato na po istoryahon atong isa ka bisita nga si Ma'am Aisa. Mama, kumusta man ka? Ikaw, mama, unsa ang imong panginabuhian dito sa inyong bukid? Ako nagabuhat ko og silhig na tinatawag sa amo og kamiti. Kini gigamagikan sa sangbot o mas mailhan sa Ingles na tiger grass o pinapaligyan namon ni usa ka dosena nga nagkandidato, usa ka gatos pesos lamang, pero kasamtangan kami magaharvest lamang sa tiger grass sa bulan sa Pebrero, Marso ug Abril. Kanang ang panahon, kaming mga Manubo, limitado lang jud ang among income sulod sa tulo ka bulan. Ginawa sa maninyo pagbaligyan, ma'am. Ginabaligyan namo kini sa merkado na 7 pa ka kilometros ang kalayon gikan sa among lugar. Ang dalan padulong sa merkado kay usod jud. Kaayo grabe ka paglubak ang dalan. Wala ko'y regular nga among masakyan padung sa merkado o ginabakay lang namo kini kay imbis pamasahe namo ginatigom na lang namo para namin madala sa bukid tungod sa kalisod. Limitado lang jud kaayo ang among income tungod po limitado lamang among madala padulong sa merkado. Daghan jud ay o problema, no? Labi na sa mga
agrikultural nga sektor. Apan karon naatay bisita nga gikan sa Department of Agriculture nga si John. Sir, welcome sa atong show, no? Isip usa ka miyembro sa Department of Agriculture, unsa man ang nahatag o mahatag pa lamang ninyo nga tabang sa mga tribong Blaan ug Malubo. Sa part na mo ang part ng agriculture ko, balang sa ICRC, Mountay, or International Commission of Red Cross, nag-provide niyo mga training para sa mga indigenous people, sama sa mga Malubo, mga Bilan, Balpa, sa Cotabato. Kung na-provide sa ning mga abono o mga seedlings, ma'am, no, para malambo po kita mga agrikultura sa mga Malubo tribes o mga Bilaan. Kung asa na naman naghatag sa niyo mga karabaw para tabang po sa nila sa bukid para sa pagbungkal sa ilang mga yuta para mas mulambot pa gid ang mga tanom nila. Salamat, Sir, no? Muragdagan po na nga programa ang inyong mahatag tungkol. Para kaninyo, ma'am, isip usa ka miyembro sa tribong Malubo o Blaan, unsa may masulti ninyo? Isip ko sa kablaan, sa kapay ka ang trabaho sa among gihikanan, pero napadayon sa akong nag-school. Sa mo usab isip usa ka Malubo, bisag unsa kapit ko sa akong ginabihan sa bukid, kami naningkamot gihapon para malampos na mo ang mga panginhanglan namo sa matag adlaw. Salamat, ma'am, no? Salamat sa higayon nga inyong gihatag karon sa ato ang programa. Ug unta matabangan namo sa gobyerno sa inyong pang-adlaw-adlaw nga ginatubang nga problema. Ug dinhi natapos ang ato programa, ang Tingog sa Luma.